kuan kining mga 18 Marines mga di tinuod ng ilang gisulti kabaga lang. O di tinuod na mali-malita. Sayo na ba na i-refute lang sa 18 Marines kung di na tinuod ng ila? Example kay Stulfo, gidadaag babay, gideliverag babay sa Shangri-La Hotel. Kanang Shangri-La 5-star hotel, doon na mga CCTV, ano di man yung susihon. Hindi kin. Simple naman na. Sa tong usa ka hotel pa nga, kuanan, gidadaan. Duha man ni ka hotels nga, kuan, gideliveran o kuan. Simple naman na. Naman ninyo tanan gahom. Ang NBI na aman. Naman ang cybercrime unit sa police, natanan ang resources government. Nganong hantod karon man yung susihang CCTV. Kana ko susiha ha. Ako magduda day humanan ni tan-aw nila original maging picture, di maging limod ni. Kindly check the picture if it is original picture, is it an authentic picture or an AI generated picture. Kindly check. Ha? Naman ang NBI sayon kay ninyo eh. I-check kung AI generated ba ang picture or original picture. Then tell us. In that way, you can already controvert the allegations made by the 18 Marines. That's simple as that.